Start. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। श्री गुरुवायूरप्पा शरणं, श्री हरये नमः। स्वामिये शरणमय्यप्पा। अगजानन पद्माग्नं गजाननं महर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। ॐ श्री महागणपतये नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ॐ श्री हयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ श्री महासरस्वत्यै नमः। पीताम्बरकरविराजित शङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशं हृदि भावयामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मोक्षाब्धिसारम्य भागवदाख्यदध्नोः नारायणीय नवनीतमहो गुहित्वा मायामयौगपरितप्तजनाय योगात् नारायणाविनिसुराय नमोऽस्तु तस्मै। न भोग्यवस्तूनि न नाकपृष्टं न सिद्धिलाभं परमीशकांक्षे प्रसन्नमन्दस्मितसुन्दरं ते मुकाम्बुलं दर्शय सन्ततं मे। ॐ श्री हरे नमः। Hare Namaha. Thanks. So fifth one we will start today. Lakshmi ji. Can you repeat? Yes, ma'am. So this is Virat Purusha Utpatti. Okay. That is how this whole Bhumandalam came into existence. The whole process is being explained here. Okay. So Virat Purusha Utpatti. This is again the same ragam, like the first one, the Sandranandamaya, same thing. Okay. Vyakta vyaktamidam na kinchidabhavat. Vyakta vyaktamidam na kinchidabhavat. 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 Vyakta vyaktamidam na kinchidabhavat. Prakrita prakshaye. Prakrita prakshaye. Prakrita prakshaye. Prakrita prakshaye. Mayayam gunasamya ruddha vikrutau. Mayayam gunasamya ruddha vikrutau. Mayaya guna samya ruddha vikrutau. 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 One more time you say. Mayayam guna samya ruddha vikrutau. Tvaya gatayam layam. Tvaya gadayam layam. Tvaya gadayam layam. Very nice. We'll do that. First line. Vyakta vyaktamidam na kinchidabhavat. Prakrita prakshaye. Vyakta vyaktamidam na kinchidabhavat. Prakrita prakshaye. Very nice.
व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम् मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ द्वय्यागदायां लयम् मायायां विकृतौ त्वय्यागदायां लयम्. Very nice. Now tell both the lines together. व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ द्वय्यागदायां लयम्. त्वय्यागतायां लयम्. द्वय्यागतायां लयम्. Very nice. Next. नो मृत्युश्च तदामृतं च समभूत्. नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्. नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्. Very good. नाह्नोन्न रात्रे स्थितिः. One more time you say, it's breaking, your line is breaking. नान्होन्न रात्रे स्थितिः. It's breaking a lot. It's too much of breaking. Is it breaking only for me or for others also? Breaking, ma'am. It's breaking a lot. Can't hear anything. Not here, ma'am. Not at all. Yes, completely. Cannot hear at all. Okay. Now, tell. now, no, ma'am. Tell. Lakshmi ji. I think. Now, no, naratre sthidihi. Okay, right. No. Okay. Tatra ekastvam. Tatraikastvamashishyath kila paran. Tatraikastvamashishyath kila para. Tatraikastvamashishyath kila paran. Paranan. Para till para you say, Ananda prakashatmana. Ananda prakashatmana. Ananda prakashatmana. Okay. No मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नाह्नोन्न रात्रे स्थितिः. नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून् नाह्नो रात्रे स्थितिः. नो मृत्युश्च
मृत्युश्च तदामृतं च समभून् नाह्नोन्न रात्रे स्थितिः. Again breaking. नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून् नाह्नो न रात्रे स्थितिः. तत्रैकस्त्वमशिष्यथा किल परानन्दा प्रकाशात्मना. तत्रैकस्त्वमशिष्यदा किल परान् आनन्द प्रकाशात्मना. No, Lakshmi ji, don't break. Tell Okay, it. ma'am. तत्रैकस्त्वमशिष्यथा किल परानन्दा प्रकाशात्मना. The word is parananda prakashatmana. Okay. So we should not say it like para and then ananda prakashatmana. No, it is not like that. Okay. So it will be parananda prakashatmana. तत्रैकस्त्वमशिष्यदा किल परानन्द प्रकाशात्मना. Very good. Now 2 lines together. व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदवपत् प्राक्कृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ दिव्या द्वय्या कदायां लयं कथायां लयं Gatayam layam. Correct. द्वय्या कथायां लयं Very good. नो मृत्युश्च तत्रैकस्त्वमशिष्यदा किल परानन्द Prakashatmana. प्रकाशात्मना. Very nice. Purna Chandra ji, can you say this? Yes, ma'am. Ha. व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्रकृतप्रक्षये मायायां Prakೃತप्रಕ್ಷಯೇ. प्राक्प्रकृतप्रक्षये. प्राकृतप्रक्षये. ओके मैम. प्राकृतप्रक्षये व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राकृतप्रक्षये मायायां पुनः साम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायां लयम्. Very nice. नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून् नानो न रात्रे स्थितिः. तत्रैकस्त्वमशिष्यताः किल परानन्द प्रकाशात्मना. Here you don't need to specify the visargam, just a strong blow of air is enough. Tatraikastvamashishya. Okay, a strong blow is enough. If you say thaha, the whole meter will be gone. So tha kila parananda prakashatmana. Okay. Check. Okay. तत्रैकस्त्वमशिष्यता किल. That's it. Is it ha किल? Correct. Ha should be stressed. Okay. Okay. We'll go to the next one. Saraswati ji. I'm mute ma'am today. Okay, fine. No problem. Who is there? Sri Devi ji. Yes ma'am. कालकर्म गुणाश्च जीवनिवहाः. काल कर्म गुणास्य जीवनिवहाः. काल Tell me. काल कर्म गुणास्य जीवनिवहाः. विश्वं च कार्यं विभो. विश्वं च कार्यं विभो.
विश्वं च कार्यं विभो Very nice. चिल्लीलारतिमेयुषी त्वयि तदा चिल्लीलारतिमेयुषी त्वयि तथा चिल्लीलारति मेयुषी त्वयि तदा चिल्लीलारतिमेयुषी त्वयि तथा निर्लीनतामाययुः निर्लीनतामाययु निर्लीनता निर्लीनता ओके निर्लीनतामाययुः Very nice, very nice. निर्लीनतामाययुः Correct. कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो कालः कर्म गुणास्य जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो कालः कर्म गुणास्य जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो Here, if you are giving a break, it is better not to give a break. If you are giving a break after Jiva Nivaha, okay, then it is, there is a Visargam over there. Okay, Jiva Nivaha, it will be, okay, then only you can give a break. Otherwise, you have to continue. Kala karma gunascha ni Jiva Nivaha. Here, if you give a break, you will have to do that, Visargam. And then say Vishwam Chakaryam Vibho, else go straight. Kala karma gunascha jiva nivaha Vishwam Chakaryam Vibho. Say it like this, okay? Okay. काल कर्म गुणास्य जीवनिवहा विश्वं च कार्यं विभो Better not to give the gap. Okay. Okay. Chilli. Kal- Sorry. Tell. काल कर्म गुणास्य जीवनिवहा विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषी त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः चिल्लीलारतिमेयुषी त्वयि तथा निर्लीनतामाययुः Very good. चिल्लीलारतिमेयुषी त्वयि तथा निर्लीनतामाययुः Very nice. Next. तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः तेषां नैव वदन्त्य त्वमयि भोः. One more time. तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः तेषां नैव तेषां नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भोः. Very nice. One more time. तेषां नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भोः. Very nice. शक्त्यात्मना तिष्ठताम् सत्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशाम् नो चेत् किं प्रसूनसदृशाम् प्रसूनदृशाम् सदृशाम् नो चेत् किं कग्न प्रसून सदृशाम् नो चेत् किं
गगनप्रसूनसदृशाम् नो नेत् नो नो चेत् चेत् नो चेत् किं कक्न प्रसून सदृशाम् सदृशां वेरी नैस् सदृशम् भूयो भवेत् सम्भवः भूयो भवेत् सम्भवः वेरी नैस् भूयो भवेत् सम्भवः वेरी नैस् दीस् टू लैन्स् नो विल् डू चेत् किं कक्न wait we'll do these two lines again okay ओके तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् से तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मनादिष्टताम् तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मनादिष्टताम् वेरी नैस् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः नो चेत् किं कक्न नो चेत् प्रसु किं गगनप्रसूनसदृशाम् नो चेत् किं कक्न प्रसून गगन सदृशम् गगनप्रसु गगन नो चेत् नो किं चेत् किं गगनप्रसून like that नो चेत् किं गगनप्रसु नो प्रसून चेत् किं गगनप्रसून प्रसून दृश see when प्रसून you say prasuna the whole meter changes don't say no chet king gagana prasuna sadrisham say नो चेत् किं कक् गगन गगनप्रसु प्रसून प्रसून அவசரப்பட வேண்டாம் பொறுமையா சொல்லு गगन प्रसून सदृशाम नो चेत् किं गगनप्रसून it is like gaganap सदृशाम् one ip sound will come in between no chet then it will be easy for you no chet king gaganap prasuna sadrisham नो चेत् किं गगनप्रसून prasuna सदृशाम् prasuna சொல்லாதீங்க பிரசூன प्रसून ஊன இழுத்து போடுங்க சரியா வந்துரும் नो चेत् किं गगनप्रसून sadrisham दृशाम् very nice सदृशाम् now it has come you see भूयो भवेत् सम्भवः भूयोद्भवीन् सम्भवः very nice भूयो भवीन् सम्भवः okay now four lines together काल कर्मगुणास्य जीवनिवः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषी त्वयि धता निर्लीनता मायायुः देश मायाययुः मायाययुः sorry correct தான் நீங்க சொன்னது sorry நான் தப்பா சொல்றேன் ஏதோ பார்த்தேன் ஏதோ தப்பா சொல்றேன் tell ma again चिल्लीलारतिमेयुषी त्वयि दता निर्लीनता माययुः correct देशां तेषां नैव वदन्त्य देशां नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मनादिष्टताम् नो चेत् नो चेत् किं प्रसूनद सदृशां भूयो भवेत् सम्भवः okay
Let her join back. Kamala ji, you say. Yes, ma'am. कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषी त्वयितदा निर्लीनतामाययुः तेषां नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मनातिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः. Very nice. So now third one. Kamala ji, you say. Yes, ma'am. Sridevi ji, anything? Yeah, ma'am. Sorry. No, it's okay. It's okay. Call Vandarshi. No problem. No problem. You completed thank it. No, that's okay. No problem. Okay, ma'am. Thank you. Kamala ji, third one. Huh? Yes, ma'am. Okay. एवं च द्विपरार्धकालविगतौ एवं च द्विपरार्धकालविगतौ एवं च द्विपरार्धकालविगतौ ईक्षांसि सृक्षात्मिकाम् ईक्षांसि सृक्षात्मिकाम् सृक्षात्मिकाम्. One more time. ईक्षांसृक्षात्मिकाम्. ईक्षांसृक्षात्मिकाम्. Correct. Very nice. One more time. It's not easy. Tongue twister. ईक्षांसृक्षात्मिकाम्. Very nice. बिभ्राणे त्वयि चक्षुभे त्रिभुवनी. बिभ्राणे त्वयि चक्षुभे त्रिभुवनी. बिभ्राणे त्वयि चक्षुभे त्रिभुवनी. Very nice. भावाय माया स्वयं. भावाय माया स्वयं. भावाय माया स्वयं. Very nice. एवं च द्विपरार्धकालविगतौ ईक्षांसि सृक्षात्मिकाम्. एवं च द्विपरार्धकालविगतौ ईक्षांसि सृक्षात्मिकाम्. एवं च द्विपरार्धकालविगतौ ईक्षांसि सृक्षात्मिकाम्. बिभ्राणे त्वयि चक्षुभे त्रिभुवनी. भावाय माया स्वयं. बिभ्राणे त्वयि चक्षुभे त्रिभुवनी. भावाय माया स्वयं. Very nice. बिभ्राणे त्वयि चक्षुभे त्रिभुवनी. भावाय माया स्वयं. Say these two lines. एवं च द्विपरार्धकालविगतौ ईक्षांसि सृक्षात्मिकाम्. बिभ्राणे त्वयि चक्षुभे त्रिभुवनी. भावाय माया स्वयं. Very nice. Maya Swayam. मायातः खलु कालशक्तिरखिला. मायातः खलु कालशक्तिरखिला. मायातः खलु कालशक्तिरखिला. दृष्ट
दृष्टं स्वभावोऽपि च दृष्टं स्वभावोऽपि च दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः करेक्ट तस्या सहायक्रियाम् तस्या सहायक्रिया वेरी नाइस तस्या सहायक्रियाम् वेरी नाइस मायातः खलु कालशक्तिरखिल दृष्टं स्वभावोऽपि च मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च முடிஞ்சா கண்டினியூஸா சொல்லுங்க ஓகே இட் இஸ் லைக் அகில அதிருஷ்டம் ஓகே ஸோ மாயாத கலு கால சக்தி அகில திருஷ்டம் அப்படி கண்டினியூஸா ஓகே அகில அதிருஷ்டம் மேக் இட் அஸ் ஒன் வேர்ட் ओके अखिलादृष्टम् ओके मायातः खलु कालशक्तिरखिलादृष्टं स्वभावोऽपि च स्वभावोऽपि च स्वभावोऽपि च स्वभावोऽपि च मायातः खलु कालशक्तिरखिलादृष्टं स्वभावोऽपि च वेरी नाइस वन मोर टाइम मायातः खलु कालशक्तिरखिलादृष्टं स्वभावोऽपि च वेरी नाइस प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः तस्या सहायक्रियाम् प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः तस्या सहायक्रियाम् वन मोर टाइम प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः तस्या सहायक्रियाम् तस्या सहायक्रियाम् वेरी नाइस दीस टू लाइन्स टुगेदर मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च वेरी नाइस प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः तस्या सहायक्रियाम् वेरी नाइस फोर लाइन्स टुगेदर एवं च द्विपरार्धकालविगतौ ईक्षांसि सृक्षात्मिकाम् बिभ्राणे त्वयुचुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय मायां स्वयम् मायतः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः तस्या सहायक्रियाम् वेरी नाइस ब्यूटिफुल लक्ष्मी जी Yes, ma'am. एवं च द्विपरातकालविगतौ ईक्षां सिसृक्षात्मिकाम् वेरी नाइस बिभ्राणे त्वयि सुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायादः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुः तस्या सहायक्रियाम् वेरी नाइस ब्यूटिफुल पूर्णचंद्र जी फोर्थ वन प्लीज रिपीट Yes, ma'am. just a second okay
सन्निहितो प्रविष्टवपुषा माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् साक्षीति गीतो भवान् साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् ओके राइट प्रतिबिंब ओके जीवोऽपि नैवापरः जीवोऽपि नैवापरः जीवोऽपि नैवापरः वेरी नाइस फर्स्ट लाइन माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः वेरी नाइस वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः okay ka next no, tell these two lines together sorry माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः very nice कालादिप्रतिबोधिताथ भवता प्रतिबोधिताथ भवता कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं संचोदिता च स्वयं संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृज माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृज यौसौ महानुच्यते यौसौ महान्युच्यते यौसौ महान्युच्यते okay these two lines कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदित च स्वयं कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदित च स्वयं
माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत्योऽसौ महानुच्यते. Then there is no break in between Asruja, Yausau. You should not say like that, na? Which one, ma? Sorry. Which one? Buddhita, Buddhi Tattvam Asruja. Actually, this is a samasta padam. It's a one word. Buddhi tattvam asrujat yauso. So that is our one word. Yausau. But Single it's word. okay. But it's okay. Buddhi tattvam asrujat. Okay, at least till that we can say. Okay, then you can say that yoso. Yes, okay, ma'am. Maya kalu buddhi tattvamasrujadyosahu mahanyuchyate. Correct. Maya kalu buddhi tattvamasrujadyosahu mahanyuchyate. Very nice. So these two lines, can you say? Kaladi. Yes, ma'am. Kaladi pratibodhitata bhavata sanchoditaccha swayam maya sakkalu buddhi tattvamasrujadyosahu mahanyuchyate. Very nice. Ha, Maya. So the four lines together. okay. Maya sannihito pravishta साक्षीति गीतो भवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विदिशवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिता च भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ माया महान्युच्यते. Very nice. Beautiful. Next, who is there? Sridevi ji. Sridevi ji. Can't hear. Okay. Kamala ji. Yes, ma'am. माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति घीतो भवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधितात् भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजाद्यौसौ महानुच्यते. Very nice. Beautiful. Lakshmi ji, fifth one. You there? Yes, ma'am. तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान्. तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि समहान् तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि समहान् Here it is समहान् not. Here it is not g. It is kopi. Kopi. Okay. Just a second. गोपी It is not gopi. तत्रासौ Kopi. Just a moment. Just त्रिगुण hold on, please. I'll just come back. Somebody Okay. at the door. Okay. Sorry. Lakshmi ji, continue. तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् Kopi. कोऽपि कोऽपि तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् Very nice. One more time. Tatra. तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् Very nice. सत्त्वप्रधानस्वयं. सत्त्वप्रधानस्वयं Very nice. जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहिति. Okay, till that we'll do. निर्विकल्पमहिति.
निर्विकल्पमहिति निर्विकल्प हमिति कल्प हमिति जीवे कल्पमः निर्विकल्पम निर्विकल्पम ओके देन हमिति combine பண்ணி சொன்னா கல்பமகிதி कल्पमहिति जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहिति जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति निर्विकल्पम निर्विकल्पमहमिति निर्विकल्पमहमिति महमिति जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति वेरी नाइस one more time जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति then उद्बोधनिष्पादकः युद्ध और उद् मैम उद्बोध उद्बोधनिष्पादकः 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 वेरी नाइस उद्बोधनिष्पादकः वेरी नाइस तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयम् तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयम् तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयम् जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति उद्बोधनिष्पादकः जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति उद्बोधनिष्पादकः जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति उद्बोधनिष्पादकः இப்போ in case we are saying fast-ஆ சொல்லும்போது say for example இந்த இடத்துல நம்மளால பிரேக் கொடுக்க முடியல ஓகே அந்த அந்த மகாமித் அந்த இடத்துல so what we do is ஜீவேஸ்மின் கலு நிர்விகல்பமஹமித்யுத்போதநிஷ்பாதக மஹமிதி வராது ஓகே மித்யுத்போத அப்படின்னு வந்துடும் இத்து யூ வந்துடும் ஓகே ஸோ பிகாஸ் நம்ம மூச்சு அந்த அளவுக்கு பிடிக்க முடியுமான்னு தெரியல தட் இஸ் வை ஐம் சே otherwise we'll just stop here mahamiti we'll stop there and then we will say udbodh okay in case you are participating in any kind of very fast இது சொல்றாங்க அப்படின்னா அங்க வந்து it will be like that okay continuous-ஆ சொல்லும்போது next two lines together சொல்லுங்க sorry तत्रासौ त्रिगुणात्मको कोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति उद्बोधनिष्पादकः very nice चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहत् चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोध बोधकमहन् कमहत् in மகன் ஒரு இன்ன சேர்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல ஆஹா அந்த மஹவ ஆஹா வாட் எவர் இஸ் கிவன் அந்த ஹக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன இன்னு சேர்த்துக்கோங்க in case it is not there in your book okay இன்னும் ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தத்துவம் வரும் ஓகே ஸோ சக்ரேஸ்மின் சவிகல்ப போதகமஹன் like that in
Last. चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् Very nice. चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् खल्वसौ तत्त्वं महान् कल्वसौ तत्त्वं महान् कल्वसौ Very nice. सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोतिबहुलं सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदिबहुलम् सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदिबहुलम् विष्णो भवत्प्रेरणात् विष्णो भवत्प्रेरणात् विष्णो भवत्प्रेरणात् Very nice. चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् खल्वसौ चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् कल्वसौ Very nice. चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोतिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् Very nice. सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् Very nice. 2 lines together. चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् Very nice. 4 lines together. तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानस्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति उद्बोधनिष्पादकः Very nice. चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहान् तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् Very nice. Next, Purna Chandraji, can you tell this? Yes, ma'am. तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानस्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमिति उद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् च विकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात्. Very nice. Beautiful. Kamalaji, Samapana Shlokam. Yes, ma'am. नमामि नारायण पादपङ्कजं करोमि नारायण पूजनं सदा वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम् नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 ही हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्